براہ راست اپنے ناظرین کو لے کر چلیں گے۔ اس وقت وزیراعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اس وقت کوئٹہ کے دورے پر ہیں، تقریب ہیں، اس میں مخاطب ہیں تقریب کے شرکاء سے۔ میر علی مردان ڈونکی صاحب، صوبائی وزراء، دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر سے ہزارگی زبان میں نشریات کا افتتاح کر کے دلی مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ بولان کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحلوں تک پھیلے ہزاروں برس کی تہذیب کے مسکن بلوچستان میں، جہاں براہوی زبان کی قدامت، بلوچی زبان کی لطافت اور پشتو زبان کی سخاوت موجود ہے، وہیں فارسی اور عربی زبانوں کا ذائقہ بھی موجود ہے۔ اسی خوبصورت گلدستے کا ایک پھول ہزارگی ہے۔ آج ود ہزارگی میں شریک ہو کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وسائل کی دوڑ میں لگی دنیا کو بلوچستان کے پہاڑوں اور ساحلوں میں شاید صرف معدنیات کا خزانہ نظر آتا ہو، مگر کان میں ترزی کے اس باسی سے پوچھے بلوچستان کا اصل خزانہ کیا ہے؟ بلوچستان کا اصل خزانہ اس کے لوگ اور لوگوں کی تہذیب ہے۔ بلوچستان کا اصل حسن وہ بلوچی اقدار ہیں جو یہاں آنکھیں کھولنے والے بلوچ کو غیور، وفا شعار، عقل و دانش کا متلاشی، عزت و احترام کا دائی اور ترقی پسند بناتی ہیں۔ بلوچستان کی اصل پہچان انسانی تہذیب کے ارتقاء میں اس کا کلیدی حصہ ہے۔ سوئی سے نکلی گیس، سندک سے نکلا سونا اور چاندی تو ساری دنیا کو بتایا جاتا ہے۔ جب دنیا کے بیشتر حصوں میں لوگ ابھی تہذیب یافتہ نہ ہوئے تھے، تب آپ کے اس صوبے میں مہرگڑھ میں زراعت اور غلہ بانی ہو رہی تھی، اور اسی زمانے میں دانتوں کا علاج کیا جا رہا تھا۔ کیا کسی نے یہ بتایا یا پڑھا ہے؟ جتنی پرانی بلوچستان کی تہذیب ہے، اتنی ہی پرانی اس کی خوبصورت زبانیں اور ان کو بولنے والے ہیں۔ آج مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں بولے جانے والی ایک اور زبان کو قومی سطح پر نشریات سے ایک نئی پہچان ملنے جا رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر اور وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب کی قیادت میں ان کی ٹیم کی کوششیں اس امر کے لیے قابل ستائش ہیں۔ آج میڈیا کے ذریعے دنیا جس قدر سمٹ گئی ہے، اس کے تقاضے اور افادیت کے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہت سارے اقدامات کی ضرورت ہے، جن کے ذریعے ہم اپنی زبانوں، ثقافتوں اور سماجی ترقی کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ قومی تفاخر آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پی ٹی وی اپنی روایات منفرد انداز کے باعث ایک تاریخی حیثیت کا حامل ادارہ ہے۔ اس ادارے کو بہت زیادہ فعال اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری حکومت میڈیا کی اہمیت اور افادیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ ہم قومی چینل کے ساتھ دیگر ملکی چینلز کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ بلوچستان کی زبانیں اور ان کے فنکاروں اور ہنرمندوں کے لیے بہت جلد اقدامات کریں گے۔ بلوچستان میں اہل قلم اور فنکاروں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان فنکاروں اور دانشوروں سے میں ذاتی طور پہ واقف ہوں۔ ان کا جذبہ سرزمین سے محبت اور ملکی سطح پر یگانگت کا رویہ مثالی ہے۔ بلوچستان میں میڈیا کے جتنے اہم ذرائع ہیں، جن میں خاص طور پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو جیسے اہم اداروں کی ترقی اور ان کو سہولیات فراہم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم اظہار کے ذرائع کو مؤثر بنائیں تاکہ عوامی رائے عامہ کے ذریعے پاکستانیت کو فروغ دیں۔ میری طرف سے تمام ہزارگی بولنے والوں کو ود ہزارگی کی مبارکباد قبول ہو۔ بچے حضرت خوش ہستی میں 2008 میں یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، تو میرا مقابلہ ایک ہزارہ سے تھا۔ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں ناصر شاہ صاحب، تو ہم دونوں کے بیچ میں بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا۔ تو جب بھی میں علمدار روڈ کے کارنر میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا، دوستوں سے ملتا تھا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار جس طرح فارسی اور ہزارگی کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، اگر کسی اور کی کمٹمنٹ ہوئی نا تو اس کو ووٹ دینا۔ یہ میرا ریلینگ پوائنٹ تھا جب میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ الیکشن تو میں ہار گیا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ کمٹمنٹ آج میں نے ہزارہ برادری کے ساتھ نبھائی ہے۔ کیونکہ ہمارا تعلق کسی الیکشن یا ایک
वोट लेने या देने के हवाले से नहीं था। जब मैं ग्रामर स्कूल में, ज़ुबैर साहब मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, हमारे स्कूल फेलो हैं, हमारे आसपास हर क्लास में 2, 3, 6, 8 तादाद मुख्तलिफ होती थी, लेकिन एक डिस्टिंक्ट आबादी हमारी हज़ारा बरादरी की होती थी। जो कुर्बतें, जो दोस्तियाँ बचपन से इस कम्युनिटी के साथ डेवलप हुई हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है। जितनी कंट्रीब्यूशन कोयटा शहर की आइडेंटिटी को डेवलप करने में हज़ारा कम्युनिटी की है, बलूचिस्तान के अंदर हज़ारा कम्युनिटी की है, वो शायद मेरे ख़्याल में बाज़ औक़ात अंडर स्टेटेड होती है, उसका ज़िक्र और उसका तज़किरा कम होता है। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि हज़ारगी के हवाले से एक तसलसल से जो डिमांड हज़ारा बरादरी ने टेलीविज़न प्रोग्राम्स के हवाले से या रेडियो नशियात के हवाले से या अपनी एक डिस्टिंक्ट पहचान के हवाले से रखी, उसका समर आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है, उसकी एक्नॉलेजमेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इस फेडरेशन की स्ट्रेंथ जो है ना वो डाइवर्सिफिकेशन में है, वो यूनिफिकेशन में नहीं है, वो मोनोटनी में नहीं है, वो यूनिकल्चरलिज्म में नहीं है। यहाँ पर हिंदको से लेके पश्तो, पश्तो से लेके सराइकी, सराइकी से लेके पंजाबी, पंजाबी से लेके सिंधी, बलोची, ब्रावी और आज हज़ारगी का इजाफा, वो इस डाइवर्सिफाइड फेडरेशन को स्ट्रेंथन कर रही है। ये कीले हैं और ये वो कीले हैं जो इसकी बुनियाद में को ठोक ठोक के इसको मजबूत बना रही है, कमज़ोर कतन नहीं बना रही है। किसी का अगर ये ख्याल होगा कि इससे ये कमज़ोर होगा तो इस खुशफहमी से या गलतफहमी से अपने आप को बाहर निकाले। हज़ारगी और हज़ारा बरादरी की एक तारीख़, चाहे वो बामियान से होते हुए यहाँ तक आई या उससे पहले मंगोलियन स्टेपीज़ से होते हुए, इन लोगों ने तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, मुख्तलिफ़ अकायद का सफ़र करते हुए सलमदार रोड की वादी तक पहुँचे, वादी कोयटा तक। ये लोग एक भरपूर हिस्टोरिकल सेंस, कंटिन्यूस सेंस रखते हैं। इनकी पहचान यहाँ आकर ब्लेंड हो गई और एक नए पाकिस्तानियत का सफ़र इन्होंने 1947 से शुरू किया हमारे साथ। हम सब ने एक साथ ये सफ़र शुरू किया। यहाँ पर जनरल मूसा जैसे लोग, सरदार सादत जैसे लोग और कई ज़ोम्मा इनके हैं, और कई ब्रिगेडियर खादिम हुसैन साहब, ये वो लोग थे जो कि इस माशरे के बड़े नुमाया और काबिल इज़्ज़त लोगों में से थे। यहाँ की बलोच बरादरी, ब्राह्वी, पश्तून, ये तमाम एक समाजी ताल्लुक़ इनके रखने में तफ़ाखुर महसूस करते थे। एक बराबरी की बुनियाद पर एक समाजी ज़िंदगी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक खूनी दौर भी आया, लेकिन ये रेजिलियंस भी शायद हज़ारा बरादरी की थी कि उस टेररिज्म को जिस अंदाज में, जिस हिम्मत से, जिस हिकमत से इस बरादरी ने उसका सामना किया, शायद कोई और होता तो ना कर पाता। आज ये हज़ारगी का जो वक्त है, वद हज़ारगी, उन शुहदा के नाम मंसूब करता हूँ। और ये वो शुहदा थे जिनका कसूर सिर्फ़ और सिर्फ उनकी पहचान था, इसके अलावा उनका कोई कसूर नहीं था। हमें उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए था। कई जगहों पे हमारी नाकामियाँ हुई हैं, हमारी कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन नीयत हमारी दुरुस्त है, ये मैं आपको यकीन दिलाता चलूँ। नीयत हमारी बुरी नहीं है। नीयत हमारी यही है कि आप हमारे जैसे ही हैं। हमारे और आपके हुकूक में कोई तफरीक नहीं है। और ये मैं याद दिलाता चलूँ कि हज़ारा बरादरी के शुहदा के साथ साथ मुझे पता है बाज़ औक़ात ये बड़ा दर्द महसूस होता है
यहाँ पे 90,000 गैर हज़ारा शहदा भी हैं। ऐसा नहीं है कि इन दरिंदों ने सिर्फ और सिर्फ हज़ारा बरादरी को ही निशाने पे, इसमें पाकिस्तान के तमाम तबके, तमाम ज़बानें बोलने वाले, तमाम मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम अक़ायद से ताल्लुक़ रखने वाले, यहाँ पे देवबंदी भी इनका शिकार हुआ है, अहले हदीस भी इनका शिकार हुआ है, अहले तशी भी हुआ है, अहले बरेली भी हुआ है, ईसाई भी हुआ है, हिंदू भी हुआ है, बिला तफरीक किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो विक्टिम्स हैं वो भी अपने आप को तकसीम दर तकसीम में न डालें। वो एक हैं, हमारे अंदर भी तकसीम नहीं होनी चाहिए। इनका मुकाबला उसी वक्त किया जा सकता है और आप इकट्ठे होंगे, और इंशाल्लाह होंगे, और आखिर तक इन लोगों का पीछा करेंगे। इसमें इनका फ़िज़िकल मुकाबला भी होगा, इनका सकाफ़ती मुकाबला भी करेंगे, इनका अदबी मुकाबला भी करेंगे, इनका तहज़ीब के हवाले से भी करेंगे, इंटेलेक्चुअल अंदाज में भी करेंगे, ऑन द स्ट्रीट भी करेंगे। ये लड़ाई लड़ के लड़ेंगे और पाकिस्तान और बलूचिस्तान को इंशाअल्लाह एक अमन का गहवारा बनाना, ये हमारा असल हदफ है। अमन होगा तो अदब पैदा होगा, जंग में अदब पैदा नहीं हो सकता। अमन होगा तो तहजीबें फलेंगी फूलेंगी, ज़बानों की तरवीज होगी, शुहरा सामने आएंगे, ड्रामा पैदा होगा, सामने आएगा, साइंस की तरवीज होगी। कैओस में ये कुछ भी मुमकिन नहीं है। तवाइफुल मुलूकी में ये कोई हदफ हासिल नहीं हो सकता। इसलिए सोशल ऑर्डर का तकद्दुस है, इसलिए सोशल ऑर्डर के लिए बहुत सारे जुमला असूलों को इस एक उसूल पे कुर्बान कर दिया जाता है कि इसमें लोगों की ग्रेटर गुड पिन्हा है। आज एक मरतबा फिर यहाँ खड़े होकर इस पैगाम का आदा करते हुए, इस कमिटमेंट का आदा करते हुए मुझे ऑनेस्टली खुशी हो रही है, और हज़ारा बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वदे हज़ारगी वक्त के साथ साथ फलेगा फूलेगा, ये सिर्फ चंद घंटों के लिए नहीं होगा। मुझे पता है कि हज़ारा इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं, ये मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने इस अपॉर्चुनिटी को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे और अपनी सकाफ़ती पहचान को अपने लोगों के लिए, बैरून दुनिया के लिए, पाकिस्तान के पहचान में एक इजाफी फ़ैदर की सूरत में सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक कक्कर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और कोयटा में बोलान टीवी सेंटर में जो है वो एक मौजूद थे, तकरीब के जो रखी गई थी, एग्जैक्टली ख्यालात का इजहार भी कर रहे थे। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून, पाकिस्तान।